हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आजिकर आ गोटे नुआ ब्लॉग को समस्त स्वागत करुच्ची। तो आजिका डेट रे आमे गोटे ट्रेंडिंग टॉपिक चलची जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई जहाँ माने आमर आम सान बेले जहाँ देखुले एबे बहुत परिवर्तन हो गलानी। जेतेबेले आम घरे प्रथम टेलीफोन आसला लैंडलाइन फोन आम बहुत खुशी होतलु, कारण आगु आम जाऊँ अन्य गाँ घर को फोन फोन आसला माने अन्य गाँ घर को फोन आसे आम घर जाऊ फोन कॉल रिसीव करूँ। लैंडफोन जब आम घर लगे आम बहुत खुशी होतलु जब लैंडफोन आम घर लगे। तापर आस्ते आस्ते लैंडफोन रु मोबाइल फोन को आसले, मोबाइल फोन कीबोर्ड कीपैड फोन जो आसला से माने जना पड़ा कि पकेट रे भी फोन कॉल आसो, फोन कॉल जानी हो कीपैड फोन आसला। तापर आस्ते आस्ते 2G 3G 4G 5G पर्यंत पहुँची सारा। बहुत जिन अपडेट हो गलानी। माने फास्ट आम गीत शुणुले रेडियो रे, तापर टेप रेकर्ड आसला, टेप रेकर्ड आसला सीडी आसला, सीडी रु डीवीडी, डीवीडी पेन ड्राइव, पेन ड्राइव रे ऑनलाइन बहुत जिन अपडेट हो गलानी। आमर जेनेरेशन एते भाग्यवान कि आम सब प्रकार जिनस को फेस कर सारूँ एवं भविष्य आहरी बहुत शीघ्र चेंज होची। कारण जो जेनेरेशन अच्छी आमर जेन एक्स, जेन वाई, जेन जेड, जेन आल्फा, तो जेनेरेशन बहुत शीघ्र शीघ्र चेंज होची। कारण 1960 मसीह जो 80 पर्यंत गोटे जेनेरेशन चलता, 80 रु 90 भितर गोटे, 90 रु 2000 एवं 2000 रु 2010 पर जेन आल्फा एवं चलती जेनेरेशन बहुत शीघ्र शीघ्र चेंज होची। आपके दिन पर छुआ मानू पाठ पढ़िया को कहले से पाठ पढ़ेनि, कारण सबू तो एआई करदे सबू मैंने बहुत शीघ्र बहुत चाकरी खाया जाऊँ। आमको आमर भविष्य आम छुआ मान भविष्य आमको एबेठू प्रिपेयर होगा पड़ो। आम माइंड टाक आमर चालीचलन को सबको अपडेट करा पड़ो। से आजिकल आम जिते ऑनलाइन दुनिया रे सोशल मीडिया रे जो समय बिताऊँ आम से बहुत मजी जाऊँ। आम भावुचे कि सही जाए सब बड़ जिनस, किंतु आम भूली जाऊँ आमर जोड़ा संस्कृति, आमर मनीषपणिया, आमर हिंदुत्व, आमर जो आर्य संस्कृतिर धारा आम भूली जाऊँ। सेटार हूँ लोक संपर्क, लोक सांगरे मु केमती कथा हेबी, लोक भल पाइबी। आग तो मोर आमर जो 5टा जीवन अच्छी, 5टा जीवन भितर गोटे है व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय एवं समाज जीवन, 5 प्रकार जीवन अच्छी। आम सब भूलिकी आम सोशल मीडिया एत मजी जाऊँ, आमर सेठी केते फॉलोअर्स हेले, केते फ्रेंड्स हेले आम देखुचु, किंतु दुनिया रे देखा गले मोर प्रकृत बंधु कहीं नहीं जी मोर असुविधा समय ठिया हे। मोर यही 2 मास हम किडनी ट्रांसप्लांट होती, से मुझे जानीपारि जो आम जो लोक संपर्क रक्षा करूँ, लोक मान को जो भल पाओ सेटा देकी आम जीवन रे त्राही पाई जिबा। कारण मुझे देखी मोर असुविधा समय एत लोक ठिया होते मो सांगे जे मोर ऑपरेशन खर्च मत किसी करा पड़नी, पाखापाखि 20 लाख टका पाखापाखि मोर खर्च होती। कारण आजिकल दुनिया रे बहुत कम्युनिकेशन बढ़ी, रास्ता घाट एत सुंदर हो, फ्लाइट ट्रेन आप विश्व को जो आड़े जाइले गोटे दिन में पहुँची पारे। किंतु आमर बढ़ी दूरत्व आम संपर्क भितर, भाई भाई भितर संपर्क ना, पिता पुत्र भितर संपर्क ना, स्वामी स्त्री भितर संपर्क ना, से भल पाइबा टिक ना। आम पड़ोसा घर किए अच्छे घर केतरा पुओ अच्छे से कौन चाकरी कले आम जाने, सका उठिक गुड मॉर्निंग करने हसिक कथा भी होनी। गोटे साहि रे गोटे लोकटे मरीगला दिने, तांकर कहीं नथिले, स्त्री छुआ पिला कहीं नथिले, जो मरीगला तापर लोक जानले कि से जड़े एसपी रिटायर्ड एसपी रोहुतले 3-4 वर्ष रिटायर्ड होगी, कहीं चिन्ह नथिले। तांकर खाली क्षीर वाला चिन्हे, तांकर पेपर वाला चिन्हे, तांकर चाकराणी चिन्हे, आउ कहीं चिन्ह नथिले। आम से लोक संपर्क लोक रक्षा करूनी। किंतु आजिका डेट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसला समस्त चाकरी खाइब, सेतेबेले दरकार पड़ो आम से लोक संपर्क। कारण ये लोक संपर्क भितर सबुठ बड़ स्किल हूँ पीपुल स्किल। आ जदि दुनिया रे सबुठ बड़ जॉब रहा पीपुल स्किल उपर। MBA पर बहुत हाई कोर्स देकी आम शिखुचे पीपुल स्किल, किंतु सान बेलू
ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଧାରା ଭିତରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା, କାହା ଖବର ଟିକେ ନେବା, ବୁଝାବୁଝି କରିବା, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଖବର ନେବା, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେବା, ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହେଲେ ଆମ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କଟା କେତେ ଅଛି, ଆମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର ମୋର ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲି ଟଚ୍ କରିଛି ବା ଫିଜିକାଲି ଫୋନ୍ରେ ହେଉ କଥା ହେଇଛି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବା ଫଲ୍ସ ଦୁନିଆ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ରିଏଲ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲି, କେଉଁ ଘଣ୍ଟା କିଣିଲି, କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲି, କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲି, ମୁଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋର ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ। କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। ଦିନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଚାଲିବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜରିଆରେ ସିଏ ମୋର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଏ ପିପୁଲ୍ ସ୍କିଲ୍ କେବେ ବି ଯିବନି। ଦୁନିଆରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲୋକ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପୁଲ୍ ସ୍କିଲ୍ଟା କାମ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହି ଆମକୁ ଆଗ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ସେ ଛୁଆ ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମଜିଯିବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ, ସେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ତା ବାପା ମା ମାନିବ, ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। କାରଣ ସେ ତା ମନ କଥା ବୁଝେ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିବ। ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆମେ ବାପା ମା ହେଇକି ଛୁଆର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସମୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ମାନେ ଭୂଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିକି ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମୋତେ ପାଦରେ ପାଦ ଦେଇକି ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋର ଚାକିରି ବଞ୍ଚିବ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚିବ। ନହେଲେ ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବ, ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଖାଇଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ହେଉ ତାହେଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାରରେ। ସୋ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି, ରହିଲି।